السلام عليكم. نشارك معكم الغديوه ديال اليوم خفيفه ظريفه. مهم صحاباتي يعني ديال هنايا بغاو يشوفوا الطريقه كيفاش كندير لي بولات داكوغ او فيون داشي. مهم غادي نبداو، ولكن غادي نهضر شويه بالفرنسيه باش يفهموني. استسمح الناس العربيه. المهم alors je prends de la viande hachée, n'importe quelle quantité, chacun il prend sa quantité qu'il veut. Alors je mets un peu de sel, un peu de gingembre, juste un peu, parce qu'après la sauce tomate on va mettre un petit peu de paprika doux, juste un peu, cumin, des poivres, un petit peu, parce qu'après on va mettre dans la sauce. Voilà, un peu persil, coriandre, juste un petit peu. La méthode j'ai déjà fait avec vous. Voilà, je mélange. En attendant, je mélange, je prépare ma sauce. Je mélange après. Voilà. Là, j'allume déjà le feu doux, un petit peu. Je mets pas, j'ai des oignons avec l'ail mixé, coupé très fin. Mais je commence quand même avec la sauce, parce que je ne veux pas mes oignons qui vont se brûler. Je commence avec la sauce tomate. Bon. Voilà. Je mets ensuite un oignon coupé et je vais mettre également un peu dans ma viande hachée, juste un petit peu. Voilà, hop. Alors là, je vais mettre un peu d'épices quand même ici. Alors, un peu de sel, la bonne quantité, chacun fait la quantité qu'il veut. Gingembre, je répète en tout cas. Paprika doux, pas beaucoup, parce que il donne que la couleur. On a déjà la couleur avec la sauce tomate. Un peu de cumin. Du poivron, un petit peu, la bonne quantité aussi. Et ça, c'est un épice vraiment spécial pour la viande. On peut dire on met juste un petit peu, on n'a pas besoin de beaucoup. Juste un peu, parce qu'on a déjà mis tout ce qu'il faut comme épices là-dedans. Alors, je remets, j'ai déjà mis ça, là j'ai pas besoin de ça. Alors, un petit peu de coriandre là-dedans. En fait, tout ce que je mets dans ma viande hachée, je mets dans la casserole avec la sauce tomate et tout ça.
Voilà. En attendant, alors je ferme ici. En attendant que ça sera prêt. Alors, je m'occupe de ma viande hachée. Soit disons, avec les mains, c'est mieux. Je mélange tout. Voilà. Notre viande hachée, c'est prêt. Alors, je remets tout. Je mets des boulettes comme ça. Hop. J'essaie de faire vite. Attention, on ne met pas d'eau, hein, parce que la viande déjà, elle va sortir de l'eau. Les tomates, il y a assez. Alors, c'est pas la peine du tout. On va mettre juste huile d'olive. Je mets mes boulettes, après je rajoute l'huile d'olive par le dessus. Déjà la viande hachée, elle est gras, alors je rajoute l'huile à la fin. Comme je ne fais pas revenir des oignons au départ, ça sert à rien, ils vont se brûler, ça sert à rien, les oignons tout seuls. Voilà, c'est pour ça que je mets de l'huile à la fin, l'huile d'olive. Voilà. J'essaie de mettre mes boulettes, elles seront plus grandes. Chacun il fait la bonne taille, comme il veut. Celle qui est pressée peut faire plus grand. Alors, hop. Oui, c'est rapide. À mon avis, on peut le laisser entre 45 minutes, 1 heure avec feu doux, tranquille. La viande hachée, c'est rapide, hein. Voilà, hop. Voilà. Voilà. أسرع غدا في الكون. C'est bon. Ça va. Je laisse
laisse tranquillement. Voilà. Alors maintenant, je vais préparer avec vous. Voilà, maintenant c'est l'arabe, c'est ça. غندير معكم واحد التحليه سريعه. هنا درت نص سيترو ديال الحليب، غنشعل عليها، حيد عليها الشيو ميم طون. J'ai pas besoin de tout ça maintenant. Quelqu'un qui a oublié l'huile d'olive. Faut pas oublier l'huile d'olive comme moi. Un petit peu dessus quand même. Faut pas oublier l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive un peu. Déjà la viande c'est gras. Hein. Alors hop. Voilà. Alors, j'ai pris un sachet flan aux œufs. Déjà. En même temps, غنخويه غنحرك نص سيترو د الحليب و ان ساشي دو فلان. en même temps كنخوي en même temps نحرك. غادي نبقى نحرك à peu près 2 minutes. ما نحيدوش من التحرك. صافي انا خويت كلشي. On va à peu près 2 minutes. Je vais programmer 2 minutes ici, comme ça, hop. 2 minutes غيحبس الراسو. ولكن ما نهداوش من التحرك. Pour rester appuyé. Punition. 2 minutes ça va, ça passe très vite. المهم هادي اللي مزروبه غدير شي غدا مزروب. La viande hachée avec la sauce tomate. Tu es sauvé. المهم نبقاو نحركو. والعافيه تكون مويان. والحليب في الديبار يكون بارد، ولا حراره الغرفه ولا بارد ولا من الثلاجه ماشي مشكل. المهم هو غادي وكيسخن حتى كيطيب. ملي كتحسوا به ثقال صافي كتحبسوا. المهم هما قايلين 2 مينوت على حسب الحليب كيفاش كان عندنا. انا خرجته من الثلاجه وقليل غدير ليا اكثر من 2. بون on va voir. صافي صراحه انا بجد عندي صافي. حسيت به ولا كيتقال، حيت هو من كيبرد راه كيولي ثقيل. انا نوريكم كيفاش الطريقه. صافي صافي. صلاة على النبي.
فوالا. المهم لو تو خاص تحراك و صافي تا هو ساهل. المهم اليوم درت غير داكشي اللي ساهل. فوالا صافي سالات ليا انا راني دايره. دابا غادي نخرج باش نعمر. درت انا في القاع، انا نوريكم نخرجها هنايا. حط هذا باش ما يتحرقش. درتو في الكونجيلاتور. هانتوما خرجت من الكونجيلاتور. انا وجدت درت في القاع ديال هادو الفاني، خويت الفاني هادو اللي غادي نعمرهم، ولا في الكيسان ولا شي حاجه. وخشيتو في الكونجيلاتور 2 مينوت. شوف نديرو هنايا هكا. دابا غادي نعمر نيشان. نشوف من هذا القنت باش يبان لكم. فوالا غادي نعمر نيشان. حيت علاش كنديروا الفاني في القاع؟ حيت من كيتقلب كيجي ديك المنظر ديال الفاني زوين. انا ديجا كنت وجدت واحد نبردو به، حيت هذا ما يوجد ليا. علاش لا فيوندا شي داغي غادي يوجد ليا، ولكن هاد التحليه خاصها تبقى بارده. من بعد من غادي تبرد على برا خاصها تبقى ساعه ونص في الثلاجه. فوالا نزيد نعمر هذا بلا ما نزيد السابع. صافي فوالا. المهم غادي نوريكم انا ديجا موجده شي وحدين. نوريكم اكزامبل. شوفوا يكون وجد راه قديتو قبل. غندير فوالا. هو من كيوجد مثلا درتو في الكاس باش نوريكم ليكزامبل. شوفوا شتي الفاني فين تيبقى في القاع. فوالا. المهم ما عرفت واش برد ليا ولا لا. ندير معكم تجربه كما خرجات. نحاول نوقفو. وهبط. خليتوش برد بزاف. وفي الكاس صعيب باش بغيت نوريكم غير الشكل ديالو. يحشمني. وما تحشمنيش. ما بغاش ما نزهقش معاك اليوم. بيا ولا بيك. نديرو هنايا شوف كيبان لكم. نحاول شويه نديرو بالمعلقه. فوالا. ايوا شتي حتى غوت عليك. المهم نحاول نديرو هنايا في الوسط. فوالا شتو كيجي المنظر ديالو كيجي غزال وطريقه سهله وكتجي من نضار. اللي عندك شي حد على غفله ولا واحد يمتع ويناتو بالصحه والراحه.